आगे तब तब मेरे झूठों पे क्या नारा के तक मेरे अरे जोरे खबर नारा के तक मेरे नारा के तक मेरे नारा के तक मेरे अल्लाह को मकबे 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 बातिल ले जब जब बदले के ते पैरे आगा तब तब मेरे छुपा पे नारा के तक मेरे अल्लाह को मकबे नारा के तक अल्लाह को मकबे नारा के तक मेरे अल्लाह को मकबे नारा के तक मेरे अल्लाह को मकबे सिद्दीक के पैरों के उस्मान को कहता चल चल शाशा सबसे के पे जोर को सुभान अल्लाह और जोर का सुभान अल्लाह সুবহান আল্লাহ বললে আমলনামায় 80টা নেকি যাবে কটা বললাম এই কটা বললাম আরো জোরে কটা বললাম 80টা নেকি যাবে তাহলে নেব না যতক্ষণ চলবে ইনশাআল্লাহ আমরা অ্যাকাউন্টে নিতেই থাকবো তাই না চলো নারা কে তাকবীর আল্লাহু আকবার 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 সিদ্দীক के पैरों के उस्मान है तेरे सिद्दीक के पैरों के उस्मान है तेरे चल चल शाशा सबसे के पे तेरे राते दिले आज अल्लाह पैगंबर राते दिले आज अल्लाह पैगंबर नारा के तकबीर नारा के तकबीर শুধু কি ওরাই দেবে আমরা কেউ দেব না বাপ দেব তো ইনশাআল্লাহ তোরা কেউ দিবি না ঠিক আছে চুপচাপ হ্যাঁ সাইলেন্ট একদম সাইলেন্ট নারা কে তাকবীর আল্লাহ দেখেছে এরা না থাকলে মাহফিল পুরো শেষ কি বাবু বাচ্চারা না থাকলে মাহফিল পুরো শেষ মনে যে কবরস্থানে পড়ার মতো হচ্ছে বা তুই পড়ে চলে যা এরকম করলে না একটু ছেড়ে দিন জোরে হোক হাফ প্যান্ট যদি এত জোরে হয় ফুল প্যান্টের থেকে আরো জোরে হওয়া দরকার তারপর যারা লুঙ্গি পরে তারা তো দেবেই হাফ প্যান্ট ফুল প্যান্ট আর লুঙ্গি পরা মানুষ যদি দেয় গ্রামের মহলে একটা কেউ থাকবে সব চলে যাবে প্যান্ডেলের মধ্যে চলো নারা কে তাকবীর নারা কে তাকবীর নারা কে তাকবীর আল্লাহু আকবার 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 সিদ্দীক के पैरों के उस्मान है तेरे सिद्दीक के पैरों के उस्मान है तेरे चल चल शाशा सबसे के पे तेरे राते दिले आज अल्लाह पैगंबर राते दिले आज अल्लाह पैगंबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर দেখা দাও ও গো নবীজি কেন তোমার দিদারের আশায় বসে গো আছি জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ আরে জোরে কবে সুবহানাল্লাহ দেখা দাও ও গো নবীজি তোমার দিদারের আশায় বসে গো আছি দু চোখে জুড়ে দেখবো पैगंबर দু চোখে জুড়ে দেখবো पैगंबर নারা কে তাকবীর আল্লাহু আকবার 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 बातिल ले जब जब बदले के तैबर आगा तब तब मेरे छुपा पे नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर लगते लगती तोरवार मेरी आगाते तपोरो तपे नबीजी जी सलात पुरपो पैगंबर पुरपो पैगंबर नारा के तकबीर नारा के तकबीर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर बातिल ले जब जब बदले के तैबर आगा तब तब मेरे छुपा पे नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर नारा के तकबीर अल्लाहु अकबर চার সাহাবা নাম করব এক একটা সাহাবা একবার করে হবে সুবহানাল্লাহ ধ্বনি হবে না হবে তো হাত তুললে হবে সুবহানাল্লাহ তাই চারবার যদি আমরা বলি একটা সুবহানাল্লাহ 80টা নেকি
তাই 4 বার বললে কত হচ্ছে? 4 আষ্টে কত? 24। কত? শুধু 32? তাহলে কত? 332। আল্লাহ, অঙ্কে সব মনে হয় কাঁচা নাকি রে? হ্যাঁ, এই 4 আষ্টে কত? 32 তো? হ্যাঁ, 320। কত বাবা? 300 বলতে 300। যাক, তো তো সাহস করে তো বলেছি। হ্যাঁ, 320টা নাকি যাবে অ্যাকাউন্টে। হ্যাঁ, যাবে না? যাবে না? চলো। নারাগে তাকবীর, আরো চলো। নারাগে তাকবীর। এইবার এই চারটে সাহাবায় চারবার হবে সুবহানাল্লাহ ধ্বনি, হাত তুললে। সিদ্দিক, ফারুক, উসমান, হায়দার, চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেশি জোরে করে সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক, ফারুক, উসমান, হায়দার, সিদ্দিক, ফারুক, উসমান, হায়দার, চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেশি। তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর, তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। बातिल ने जब बदले के तैबर आया तब तब मेरे चुप पे। नाराये तकबीर, अल्लाहु अकबर। 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 सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर, चारজন সাহাবা সবচেয়ে বেশি। তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর, তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমার দিদারের আশায় বসে গো আছি। চোখে জুড়ে দেখবো পয়গম্বর, চোখে জুড়ে দেখবো পয়গম্বর। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। बातिल ने जब बदले के तैबर, बातिल ने जब बदले के तैबर आया तब तब मेरे जो बाबा। नाराये तकबीर, अल्लाहु अकबर। 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 नारे तकबीर।